Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire, notre émission délicieuse, ce paradis sur terre qu'Hachem nous offre en présence du Rav Shalom Arush Shlita. Bon Rav, merci d'être avec nous, une fois de plus. Merci beaucoup, beaucoup. Tada Hachem. דבר ראשון, אומרים תודה. Première des choses, on dit merci. תודה רבה להשם ברך שברא עולם יפה. Merci Hachem qui a créé un très beau monde. וברא לנו את התורה הקדושה. Il nous a donné la Sainte Torah. נתן לנו ארץ ישראל. Il nous a donné la terre d'Israël. וזכינו שברוך הוא יעלה אותנו לארץ ישראל הרגלות ארוכה. On a eu le mérite qu'Hachem nous fasse monter en terre d'Israël après un très très long exil. בנה ומונה את ישראל בגשמיות ברוחניות. Et là maintenant Hachem il construit la terre d'Israël au niveau matériel tant au niveau spirituel. חז"ל אומרים שארץ ישראל נקראת בייסורים. Nos maîtres de bénis disent que la terre d'Israël s'acquiert avec des souffrances. כמה ייסורים עברנו ועדיין עוברים. Combien de souffrances on a enduré et combien on en endure encore. אבל אנחנו בידיים טובות. Mais on est entre des bonnes mains. בורא עולם, בידיים שלו אנחנו. Créateur de l'univers, c'est entre ses mains qu'on est. הפרשה שקראנו בשבת אתמול, פרשת יתרו. La paracha qu'on a lue hier à Shabbat, c'est la paracha d'Yitro. נספר, יכול להיות שכמה לא למדו, נספר להם קצת. משה רבנו היה בגיל 20, עד גיל 20 היה ממצרים. Alors, je vais expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier cette paracha. Moshe Rabbeinu, notre maître, jusqu'à l'âge de 20 ans, il était en Égypte. ואז ראשונו עליו ורצה לפרעה להרוג אותו, ברח עם מדיין. Et alors, à 20 ans, le peuple a dit de la médisance sur Moshe jusqu'à Pharaon, qui aurait été au courant. Et Pharaon a voulu tuer Moshe, et Moshe s'est enfui jusqu'à Midian, en Paran. שמה הוא עזר לבנות יתרו והציל אותם, ויתרו לקח אותו להיות חתן שלו. Là-bas, il a rencontré les filles d'Yitro, il les a sauvées, et Yitro l'a pris comme gendre. Il l'a donné à une de ses filles. משה רבנו היה שמה עד גיל 60 שנה, עד גיל 80, שבגיל 80 שבועות התגלה לו, ובסנה והציבה עליו ללכת ממצרים לגאול להוציא את בני ישראל. Moshe Rabbeinu, de ses 20 ans jusqu'à ses 80 ans, il s'est retrouvé là-bas chez Yitro, près de 60 ans, et jusqu'au moment précisément où Hachem s'est dévoilé au travers du buisson ardent et lui a demandé maintenant, va libérer mon peuple. טוב, משה רבנו עשה את כל המופתים ויוציא ימצא עם ישראל מישראל, וכשהיו לפני מתן תורה, הגיע יתרו חותנו, החותן שלו. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait tous les miracles qu'Hachem lui a dit, il est parti en Égypte, il a fait tous les prodiges par son intermédiaire pour dévoiler Hachem, il a sorti les bénis d'Israël d'Égypte, et avant de recevoir le don de la Torah, il y a Yitro, son beau-père, donc qui est venu le voir. יתרו היה מחפש את האמת, לכן הלך לחפש ממש כל מקום שאמרו לו ששמע מאנשים שעומדים לפי דעתם את האלוהים, הלך למקום, עד שהבין
זה לא אמת, אבל עד ששמע שהקדוש ברוך הוא קרא את הים בסוף, חשבה, יכול לקרות ים, רק בשברות הים. לכן הוא בא, שהוא הודע, אמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, עכשיו תכף נדבר. Alors Yitro, il faut savoir que c'est quelqu'un qui était à la recherche de la vérité. On raconte sur lui que là où il y a eu une avodazara, donc une idolâtrie, un service, des gens qui disaient soi-disant qu'ils servaient Dieu, il est parti, lui aussi, hein, dans cette recherche de vérité, aller voir, il est parti tester, et à chaque fois il s'est aperçu que ce n'était que du mensonge, qu'il n'y avait rien derrière toutes ces idolâtries, ces faux services divins. Et jusqu'au jour où il a entendu que la mer a été ouverte. Il y a eu l'ouverture de la mer Rouge quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Il a entendu cette ouverture de la mer Rouge. Il a dit, qu'est-ce qui peut faire une chose pareille? Seulement celui qui a créé la mer, lui seul, il peut ouvrir la mer. Et donc là, il a voulu se rapprocher, il a compris qui était le créateur, il a voulu se rapprocher de Dieu au travers du peuple d'Israël. שהבא ואמר, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוהים, הזוהר הקדוש כותב, כדין יתגדל ויתקדש שמי רבה. Quand Yitro, il est venu se rapprocher, donc qu'il arrivait, il a dit à Moshe que son beau-père y venait, etc. Yitro est venu, il a dit, maintenant je sais que parmi toutes les divinités, entre guillemets, les soi-disant divinités qui sont sur terre, je sais que parmi tout ce qui existe, le seul, unique et vrai, grand au-dessus de tout, c'est le maître de l'univers, celui qui a créé la terre. Et le Zohar Kadosh de nous dire que là, à ce moment-là, il y a eu une très très grande sanctification du nom divin. מזה למדתי, כל הזמן אומרים, קדיש, גדל, שמי רבה. איך עושים את זה בפועל? יפה, כל תפילה זה שמתפללים, זה יפה. כל דבר, קדיש, זה אמר, הבא בפועל. איך עושים גדל, שמקרבים את הרחוקים. Et là, alors, il me dit, maintenant, grâce à ça, j'ai compris, qu'est-ce que ça veut dire, Idgadal Vikodash Meraba, que soit grandi et sanctifié le nom d'Hachem, c'est-à-dire, concrètement parlant, on le dit, on fait le Kaddish tous les jours, on le répond, Amen au Kaddish, etc. Mais concrètement, dans les faits, comment est-ce qu'on matérialise cette sanctification du nom divin? Comment est-ce qu'on grandit le nom d'Hachem? Le Rav dit, j'ai compris maintenant avec Yitro, en rapprochant les éloignés, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on sanctifie le nom d'Hachem. כולם לדעת, זה עכשיו, כולם צריכים לעסוק בזה. מאתמול מישהו בישיבה, אמר לי, איך אני לא יודע לדבר? אמרתי לו, נכון, אבל אתה יכול להפסיס ספרים, חורבות, נכון. Là maintenant qu'on a compris ça, que comment est-ce qu'on grandit le nom d'Hachem, comment est-ce qu'on sanctifie son nom, c'est en rapprochant les éloignés, alors on doit tous s'affairer à ça. On doit tous se focaliser sur ça. On doit tous travailler pour ça, œuvrer pour ça. Et hier, dans ma yeshiva, justement, nous dit le Rav, quelqu'un vient me voir, il dit, mais moi, Rav, je sais pas parler. Le Rav dit, c'est vrai que je sais pas parler, je suis pas un beau parleur, je suis pas un orateur, je vais pas leur faire des grands discours, je suis pas adapté pour ça. Le Rav dit, c'est vrai, mais tu peux prendre des livres, ou des livrets, et les diffuser aux gens. כמה פעמים ראיתי, עכשיו, כל שבוע עושים בערבים של... מעולם לא אמרו שיעורים, כמו שעושים כל שבוע שיעורים. איך? לוקחים, לומדים מחוברת, שומעים דיסקי, רושמים את הנקודות. אומרים שיעורים ממש, שאלה עם מעלה עוקבים, מעלה מתלהבים, גם אני ראיתי אנשים מוסרים שיעורים. לא כאילו... לומדים מספר, יש חומר מוכן. Comment c'est possible que je peux vous dire qu'il y a des élèves, nous dit le Rav, dans ma yeshiva, qui n'ont jamais donné de cours de leur vie, et qu'ils arrivent chez nous, ils se mettent à donner des cours. Il y a même des femmes, nous dit le Rav, certaines femmes, à qui aussi, pareil, d'un coup, elles se mettent à donner des cours. Comment elles font? Très simplement, elles prennent les livres que le Rav il a écrits. Ou là-bas, je peux témoigner personnellement, c'est écrit, même tous ceux qui ont touché le vieux Rav Rouge, qui ont connu comment c'est écrit, comment c'est tellement simple, c'est tellement limpide que, si tu dis ça,
tu prends des notes, comme dit le Rav, tu fais des petits simanim des points qui t'ont touché, et tu transmets. Et ces gens-là, maintenant, il y a des élèves qui n'ont jamais donné de cours, qui maintenant se retrouvent avec des milliers d'abonnés ou des gens qui les suivent, parce qu'ils ont juste pris maintenant le contenu, la matière est déjà prête. C'est vrai, on n'a pas à la travailler. Le Rav, il a fait un travail depuis 40 ans, pour faire des diotes, mais nous, on n'a plus à faire ça. Le travail, il est devant nous, il y a plus, c'est comme la table, elle est dressée, plus qu'à se servir et à manger. בדיוק אני לומד ליקוט ההלכות, שהוא כותב על פרשת משפטים, כי הדעת הוא התורה, נקרא שלום. Justement, j'étudie dans l'écouter la Moharan sur la paracha de Mishpatim, c'est la paracha qu'on va dire ce Shabbat. Et là-bas, elle nous dit Rabbi Nathan, qui a date, la connaissance, c'est de la Torah, c'est la Torah, c'est le Shalom, c'est la paix. Donc la connaissance, c'est la Torah, et c'est quoi? C'est la paix. Comment tu sais que tu as ce... וזה בחינת דברי שלום ואמת. שהשלום הולך עם האמת. Ça correspond à la dimension que la paix est de la dimension aussi de la vérité, c'est-à-dire que la paix va avec la vérité. ההפך מהשלום של הרשעים, שהפך השלום שלהם זה בלי דעת. Ce qui est l'inverse des mécréants, que leur paix à eux, c'est une paix où il n'y a aucune connaissance, aucune conscience d'Hachem, de vérité, il n'y a pas de ça. כמו שאומרים הפסוק אומר, אין שלום אמר השם לרשעים. Comme le verset le dit, Hachem il dit aux mécréants, il n'y a pas de paix pour les mécréants, il n'y a pas de paix pour les Hachem. כתוב בתורה, ואליהם המשפטים אשר תשים לפניהם בחומש. Comme c'est écrit maintenant dans le fromage de la Torah, voici les lois que j'ai mis devant vous. אומר רבי נתן, לא תאמר אצלה להם פרק פעם אחת, שתיים, שתהיה שגורה בפיהם, אלא ארוך, כשולחן ארוך, כמו שעושים שולחן, סלטי, כל מלאכה לאכול, ככה צריכים לערוך את התורה, שאנשים יהיה להם מובן הכל. Comme il dit Rabbi Nathan là-bas, justement sur ce verset que Hachem nous a mis, les mishpatim, les lois qui sont devant nous, posées devant nous. C'est-à-dire que le Rav nous dit que de là-bas on apprend qu'on doit enseigner la Torah aux gens, de manière à ce que la Torah soit tout est prêt, comme une table qui est prête. T'as mis les salades, t'as tout préparé, les personnes n'ont plus qu'à venir manger. C'est-à-dire que la Torah que tu transmets, elle est accessible, compréhensible tout de suite. כולם צריכים להסתדר עכשיו. Mouna. Tout le monde maintenant doit devenir diffuseur de Mouna. De diffuser et de faire connaître la Mouna dans le monde. Tout le monde doit maintenant s'y affaire. Et tout le monde doit chercher un chemin, une voie, une opportunité, une possibilité de rentrer maintenant dans cette boucle de Mouna et d'avoir sa part. Et d'ailleurs, Rav, moi je me rappelle que quand je vous ai vu retravailler vos textes, j'ai vu que vous retravaillez mot à mot. אני זוכר שהרב היה חוזר על הדפים שלו, של הספרים, שהרב היה חוזר על כל מילה ומילה. אני זוכר את זה הפעם הראשונה שהרב היה בצרפת. היה לו איזה כתב שהיה, אני זוכר שהרב היה, לא יודע אם המילה הזאת, בצורה כזאת או צורה כזאת יותר מובנה, ובסוף, אני זוכר את הרב. ודאי, גם יופי, באמת, גם מתפלל. ודאי, צריכים לדעת. C'est évident que moi je me rappelle que le Rav, en France, je l'avais vu avec un texte qu'il avait écrit et qu'il était en train de prendre les mots et il se demandait sur chaque mot est-ce que ce mot-là, il serait pas plus compréhensible comme ci ou comme ça. Il avait cette délicatesse de se demander vraiment chaque mot pour qu'il touche vraiment l'objectif et qu'il soit vraiment compréhensible tout de suite. Et alors il dit évidemment qu'il faut, oui, prier pour ça, vraiment faire une avoda, mais aussi de faire les efforts pour que ce soit le plus compréhensible possible. Et c'est en ce sens, Rav Tarach, c'est vrai le Rav, c'est tellement fatigué, nous on a juste à répéter. כולנו יכולים עכשיו להיות... צריכים עכשיו מסבא להביט כמה שמחרבים רחוקים יותר ויותר עוד מתגדל שמו של שמו.
plus on va rapprocher maintenant des gens qui sont éloignés et très éloignés d'Hachem, et plus on va grandir et sanctifier le nom divin sur terre. אז העיקר לעשות שלום. הגמרא אומרת ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. L'essentiel, c'est de faire la paix. La Gemara dit que le nom d'Hachem, c'est Shalom, la paix. אז למדו כי גדעון בנה מזבח, כתוב בנביא, ויקרא לו השם השלום. C'est écrit là-bas que Gidon, il a lui établi un hôtel, et que dans les prophètes, et là-bas, Hachem, il a appelé, ou Kara est à Mizbeach Shalom, il a appelé l'hôtel qu'il a fait, la paix. לכן המשפטי התורה שהם חוכמת השם אש מאיים סגולה להשלות שלום. C'est pourquoi les paroles de la Torah qui sont faites d'eau et de feu, leur but, c'est de faire résider la paix. Ils ont une force pour ça. האטם מסופר כותב, שמעתי עשיו גם אומר, העיקר אומר, צריכים משפט, אלה משפטים, משפט, כל המשפטים, זה דינים, בין האדם לחברו, שיש בהם סגולה לעשות שלום, פה קרא פרשה מלאה דינים, אומר, יש בהם כוח לעשות שלום. המשפטים של התורה. כן. nous dit le Khatam Sofer, on va dans la paracha de Mishpatim justement, on voit plein de cas entre l'homme et son prochain, et toutes sortes de situations, comment ça doit être réglé, comment ça va se trancher. Et donc on voit que vraiment les Mishpatim, les lois d'Hachem, les lois de la Torah, sont une ségoula, ont une force particulière pour instaurer la paix parmi nous. Donc, par rapport à la sorte. Il faut maintenant concrètement passer à l'action. Et donc tous ceux qui veulent passer à l'action, c'est l'occasion de vous dire, il faut vous associer d'une manière ou d'une autre, contactez-nous si vous avez du temps, si vous avez, quels que soient les moyens dont vous disposez, financiers, techniques, temps, contactez-nous si vous avez envie de participer dans l'armée de la diffusion, de rentrer dans cette armée extraordinaire avec comme général le Rav Shalom Aroush, contactez-nous et on vous dira quoi faire selon votre profil, si vous faites partie de l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de Ezrat Hashem, mais l'essentiel c'est que chacun puisse avoir une part, parce que c'est sûr qu'une armée 2-3 soldats, ça va faire un effet, mais c'est pas pareil qu'une armée à 10 000, 20 000 fantassins, etc., etc. Et bien mettre que chacun, il a forcément des choses, des kelim, des ustensiles qu'il peut utiliser pour ça. Donc voilà, il suffit juste de vouloir, et même si vous ne savez pas encore comment, juste en voulant, vous nous rejoignez, vous nous contactez, Ezrat Hashem, vous proposez votre adhésion, et on trouvera une solution, Ezrat Hashem, pour que vous rentriez, vous aussi, de manière active dans la diffusion. Ezrat Hashem. Alors, je rappelle aussi qu'une manière de diffuser là tout de suite, c'est de liker, de partager, de commenter, de tout de suite, c'est une manière d'être actif aussi dans la mission de la Emouna, de faire monter les post-teams, de partager autour de vous les enseignements du Rav Aroush, ou de procurer des livres ou les livrer. Donc c'est une manière claire et active d'agir autour de vous. Voilà, donc je vous invite à le faire d'ores et déjà maintenant. Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions chaque semaine. On va tout de suite passer aux questions. Bezrat Hashem. Ok. Alors, on me dit ici, comment éviter les mauvais rêves? מה לעשות כדי שלא יהיה לנו חלומות רעות? חלומות טבעיים באוכל. צריכים לאכול כמובן כשר, וגם לאכול שאוכלים, לאכול לא אוכל מסודר. תמצאים בהתחלה, תאכל, אז זה משפיע הרבה, האוכל, על החלומות של האדם. מה הרב מתכוון במסודר? כאילו סלט, מה זה מסודר? לא. לאט לאט? זה כן, גם... מתינות?
יש לך צלחת, אוכלים לפי סדר. בסדר של הצלחת. לא משנה, זה העיקר לאכול לאט ולאכול אוכל לכשר. Alors, le Rav nous dit que ce qui va influencer énormément les rêves, c'est la nourriture. Évidemment, déjà, qu'il faut manger kasher. Donc, si déjà vous êtes concerné par un problème de cache-route, vous renforcez dans la cache-route, d'accord. Et de manger, de pas manger de manière gloutonne, vite, etc., empressé, non. Prendre le temps de manger calmement et de manger voilà, doucement. Déjà, en faisant ça, vous allez vous préserver des mauvais rêves. Déjà, ok, alors, ici, je suis sur une autre question. Voilà. Bonjour Rav, depuis quelques années, des grosses difficultés de Parnassa, peu importe ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas. J'ai plusieurs fois fait 6 heures d'Idbo des doutes. Je vous remercie beaucoup pour cette épreuve qui me rapproche beaucoup, mais je ressens comme si certains s'étaient complètement bloqués. Rav, pouvez-vous me donner un programme à suivre et que je puisse vous raconter vite ma délivrance? Az, שומר רב, כמה שנים טובות שיש לי בעיות קשות של פרנסה, לא משנה מה שאני מנסה לעשות, שום דבר לא עובד, עשיתי כמה פעמים שעות התבודדות, אני מודה הרבה על הניסיון הזה שמקרב אותי המון, השם, אני מרגיש שזה מקרב אותי, אבל מצד שני אני מרגיש כמו שזה תקוע, שזה ממש לגמרי תקוע, אם הרב יכול לתת לי תוכנית מסודר, כדי שאני יכול להמשיך אחריו, שאני יכול מהר מאוד לספר לכם את הישוע שלי. אמן. תודה רבה. אז אין לנו בגנו של... כן, יש לנו. יש לנו בכל הפורמט. כן? יש לנו בכמה שפות, בכל הפורמט, וגם באמזון. גם באיבוק של אמזון, מה שהוא רוצה. תוך שנייה, הוא יכול... עכשיו, קודם יש כל קראת הספר. שגם זה. עכשיו... דבר שני, כן, אולי אשתו לקחת מניעת הרעיון בלי ראשו של רב, גם בזה פגע בפרנסה. Première des choses, le Rav dit, vous devez vous procurer impérativement, rapidement, si ce n'est pas déjà fait, le livre Le Jardin de la Richesse. La deuxième chose, le Rav nous dit que peut-être votre femme prend un moyen de contraception sans avoir eu une autorisation rabbinique d'après un Rav compétent, et donc ça peut effectivement toucher énormément à la parnassa. הוא ודאי לא, אבל מי שכבר שומע אותנו, אם אשתו לא שומעת טהרת משפחה, זה גם פוגע בפרנסה. Alors, le Rav, il ne parle pas de vous directement qui posez la question, évidemment, mais à tous ceux qui nous écoutent maintenant, si aussi une femme ne respecte pas les lois de pureté familiale, et que le mari, voilà, et ben ça aussi touche, ça entache énormément la parnassa, ça bloque, clairement. Comment évidemment, aussi, la paix conjugale elle-même, de ne pas avoir de paix conjugale, de ne pas être en paix avec sa femme, ben ça bloque la parnassa. חז"ל הבטיחו לנו שמכבד את אשתו, יהיה לו פרנסה בשפע. Nos maîtres nous ont dit, celui qui honore sa femme, alors il aura une parnassa, une subsistance avec une grande largesse. Et là, on a un livre entier qui explique ça, qui s'appelle Le Jardin de la Paix. Le Jardin de la Paix, que vous pouvez évidemment vous procurer facilement, en quelques clics, dans Hachem. Donc, et d'ailleurs, il y a איזה אחד מהתוכניות שאחד מהצוות, הוא רצה השבוע, אמר לי, אני רוצה להתחיל לארגן חברותות. הספרים של הרב, ובפרט על הגנה שלנו. בהצלחה. Voilà, sur le projet d'organiser des chavrutot de notre ami David, qu'on salue, le Rav dit בהצלחה. מישהו שאל שאלה של הפרנסה שקשה לו וזה, הוא אמר שהוא כבר קרא את הגן המשך. קיבל אותו וכבר קרא אותו. pas comme un pixel magazine, il faut dire. Il a lu accompli. אמרתי, אם הוא קרא אותו לא כמו עיתון, אם הוא קרא אותו וקיים. מה שאמרתי, אולי אשתו לקחת מניעת הרעיון בלי אישור של רב. אפילו אם זה בעבר. לא, עכשיו. On avait dit que maintenant, il faut vérifier si maintenant, la femme de monsieur ne prend pas des moyens de contraception sans autorisation rabbinique compétente. Notre Hachem.
Toda Rabba. Alors, tout de suite, on passe à la prochaine question. Rav, j'ai été cambriolé, ils m'ont tout volé. Je veux remercier, mais est-ce que je dois aller à la police? Ou simplement remercier, car j'ai l'impression de me contredire. אז רב, גנבו לי, כאילו, כנראה שבמחתרת נכנסו בבית שלו וגנבו לו הכל. הוא אומר, גנבו לי הכל. אני רוצה להודות על זה, אבל היום אני צריך ללכת למשטרה, או רק להודות, כי אני מרגיש שאני סותר את עצמי, אם אני הולך למשטרה ואני מודה, אני מקבל, וזהו, אם אני מבין את השאלה הבאה. כן, תראה, הוא כבר קיבל באמונה באהבה שהקדוש ברוך הוא עושה לו. גם אם הוא עולה למשטרה, מה שהשם עושה, אם השם עושה, יתפסו אותם. למה? לא בשביל שלא יעשו עוד אחרים, גם מה עכשיו הוא קיבל באבא? מה השם יעשה? יהיה. לא בטוח הולך עם מהשרה. כן, לא בטוח בכלל, זה צרפת בכלל. כל מקום. אבל יכול לעשות מה שאולי יציל שאולי נפגעו עוד Alors, déjà, vous avez l'air d'avoir accepté avec amour, vous avez accepté votre situation. Donc, c'est pas contradictoire maintenant d'aller à la police, d'essayer de voir peut-être. Alors, c'est sûr que Dieu fera ce qu'il voudra, si vraiment vous devez récupérer, pas récupérer, c'est entre les mains de Dieu. Mais peut-être que la police, peut-être que les chaînes françaises qui vont l'attraper, mais surtout, c'est pas que penser pour vous, c'est faire en sorte que les gens qui ont fait cette mauvaise chose ne le reproduisent pas. Parce que si personne ne se plaint, ils vont être amenés à le refaire pour d'autres personnes. Et là, c'est plus l'idée d'aller protéger les autres contre les mauvais agissements de ces personnes. Vous, de toute façon, voilà, vous avez accepté avec amour, vous avez accepté le jugement d'Hachem, c'est Hachem qui a décidé ainsi, Hachem, voilà. Donc, c'est pas dit que la police elle puisse faire quelque chose pour vous de toutes les façons, mais en tout cas, il faut Hachem le faire. Toda Rabba, Hachem. Rav, j'ai depuis quelques années. Non, sans arrêter, pardon, excusez-moi. Elle revient. Rav, je suis fiancé, mais je crois que je commence à me lasser de la relation. Je n'arrive plus à être avec lui, à être patiente. Je ne sais même pas si c'est récupérable. Mes sentiments changent beaucoup ces derniers temps, car je ne reçois pas en retour. Parce qu'il ne veut pas avancer. Il veut que j'attende, qu'il soit prêt à se marier. Mais il me dit ça depuis 1 an et demi. Je prie tous les jours, je parle à Hachem, j'ajoute des mitzvot. J'ai tellement de peine. Le Rav m'a demandé de remercier et prier. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas envie de baisser les bras, mais je n'arrive pas à savoir quoi faire. אז רב, אני, כנראה שעשתה איזה סוג של אירוסין, לא יודע עד כמה זה עם הסובות, אבל אני לא חושב, כנראה שעשו איזה אירוע כזה, קיבל... היא אומרת שאז היא ארוסה, ואני מתחילה, אני חושב שאני מתחילה להתעייף מהקשר הזה, אני לא מצליחה להיות סבלנית איתו יותר, אני לא יודע אפילו אם זה לגבי הרגשות שלי, אם זה לא כאילו לגמרי, כי לאחרונה אני לא מקבל חזרה, כי הוא לא רוצה להתקדם, הוא רוצה שאני אחכה שהוא יהיה מוכן לחתונה, וכבר 1.5 שנה שאני מחכה, אני מתפללת כל יום, אני מדבר עם השם, אני מוסיפה מצוות, אבל יש לי כל כך כאב לי, כואב לי, הרב אמר לי להודות ולהתפלל, אבל אני לא יודעת מה לעשות יותר, אני לא רוצה כאילו להרים את הידיים, אבל מה לעשות? מישהו מכם ידבר אותו, יגיד לו שחייב ללמוד את הספר בגן השונות. Ok, אנחנו נדבר איתו. Ok, note, il faut qu'il y ait quelqu'un de notre équipe qui allons recontacter Bezrat Hashem votre fiancé. אם ילמד אדמה לגן השונות, ידריך אותו, כבר תראה שינוי. וגם ידבר אותו, כאן הוא ודאי. וגם ידבר אותו שיתחתן. כיוון שכבר עכשיו יש לו גן השלום, יש לו מדריך, יכול להתחתן. Voilà, donc on va faire en sorte qu'il reçoive le jardin de la paix, on va lui donner avec lui un accompagnant pour l'aider à intégrer et à matérialiser les concepts qui sont dans ce livre,
et Bezrat Hashem, l'aider à se marier rapidement, Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on va se montrer en contact avec vous, mademoiselle, pour essayer pour faire ce que Rav nous a demandé de faire, Bezrat Hashem. Donc voilà, c'est noté, ça va être mis en place. Toda Rabba. Alors, ça c'est réglé. Baruch Hashem. Alors, on me dit ici, comment honore-t-on ses parents? Mechabdim et Orim. יש הרבה הלכות, אבל העיקר זה הפה. העיקר הכתבות זה הפה. שהוא מתחיל משהו צריך לכבד את ההורים, תפעל על זה כל יום שיגיד להם מילים יפות, תודה לאבא, תודה לאמא, שבח אותה, אמא יקרה, כל הזמן שבח. וכמובן לא התווכח איתם. מה שאומרים, כן אדמה, כן אמא. העיקר כבוד זה בפה. L'essentiel de l'honneur aux parents qu'on doit fournir se passe par la bouche. C'est-à-dire que déjà, il faut prier tous les jours pour ceux qui sont en contact quotidien ou même ceux qui ne sont pas forcément en contact, prier qu'Hachem nous aide à toujours bien parler à nos parents, à toujours écouter ce qu'ils nous disent, et quand ils nous parlent, leur dire toujours oui papa, oui maman, toujours quand ils nous demandent quelque chose, oui papa, maman, et aussi de les louer. De dire, ah là, quel papa extraordinaire j'ai, quel maman extraordinaire j'ai, merci maman pour tous les efforts que tu fais, merci papa, vraiment d'essayer d'être reconnaissant, de louer leurs actions, donc l'essentiel, ça se passe par la bouche, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à respecter nos parents comme il faut. Et Rav, pendant qu'on y est là, alors, quel est l'honneur qu'on doit donner à son Rav? איך מכבדים את הרב שלו? בסדר. כמו ההורים או יש עוד הגדרות? ודאי שצריכים, הרב לא מחפש שיגיד לו לא שבחים. Le Rav, il cherche pas à ce qu'on lui dise des louanges. לא מחפש. אבל להגיד תודה הרב, ודאי צריכים להגיד תודה. On remercie le Rav, évidemment que oui, il faut remercier le Rav. אבל העיקר שלומדים את הספרים שלו ועושים מה שהוא אומר. L'essentiel, c'est qu'on étudie les livres que le Rav il a fait, que les enseignements de son Rav, et d'accomplir les enseignements de son Rav. C'est un kavod amitié là, notre Rav. Le kavod essentiel qu'on donne à son Rav, c'est d'étudier ses enseignements et de les accomplir. Et j'ai oublié de préciser dans la traduction que quand, pour le kebed avayim, pour le nodar des parents, le Rav il a dit de ne pas se disputer avec eux. Les parents qui te demandent quelque chose, tu disputes pas avec eux, tu dis oui papa ou maman, même si tu n'es pas forcément d'accord. Ok, רק לגבי מה שהרב אמר, לא להתווכח עם ההורים. מה הגבול? בסדר, אם עכשיו, סתם זה דעות, אני שותק, אבל אם יש השלכות, מה הגבול עד כמה? לא סלמטרים, הוא צריך לדעת מה ההלכה. למשל, נגיד לו, לא, תעשה נגד ההלכה, בוודאי שלא יעשה. אבל דברים שאפשר דעות, אפילו עכשיו יש מצבים שנגיד הסבא, אבא שהסבא, הוא פה אומר דעות נגד התורה ויש את הילדים של הבן אדם. לא, משתדלים לא לפגוש כאלה אנשים שאומרים כמה אבא, אפילו אבא. זה מצווה. Donc déjà, voilà, chacun il doit connaître l'halakha. הוא ילך לבד, לפגוש אותם, הוא... לא מסכן את הילדים. ודאי. Donc plusieurs choses. Le Rav nous dit que si maintenant, j'ai demandé au Rav, c'est quoi la limite? Si maintenant, on ne doit pas contredire nos parents. D'accord? C'est partie du kavod qu'on donne nos parents, ne pas les contredire. Donc si maintenant, nos parents, déjà, d'après l'halakha, il faut connaître l'halakha. Pour savoir si maintenant mon père ma mère me dit de faire quelque chose qui va contre l'halakha, savoir que moi je vais pas le faire. Je vais pas le contredire. Moi je sais que je vais pas faire cette chose-là. Ça c'est une chose. Après j'ai dit autre chose, j'ai demandé au Rav, mais si maintenant, ça peut arriver que le parent en question ne va juste qu'exprimer, par exemple, qu'il est contre la Torah. Il va parler contre les sages d'Israël, contre la Torah, etc. Non, alors je vais pas le contredire, mais il y a mes enfants qui sont peut-être présents. Le Rav dit dans un cas pareil, on ne fait pas rencontrer les enfants avec des grands-parents, entre guillemets, pareil. Des grands-parents qui ont ce genre de problème, malheureusement. Alors le fils, il va les voir seul, il va, oui, honorer ses parents, mais il ne met pas en danger ses enfants qui peuvent être influencés. Bezrat Hashem. Toda Rabba, Baruch Hashem, ici, on me dit, qu'est-ce qui est considéré comme volé selon la Torah? אז שואלים אותי, מה נקרא לגבי התורה גזל? כמובן שהשאלה, מבינים מה זה גזל, כאילו, אמיתי, אבל אם יש עוד דברים שזה נכלל בגזל. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le simple fait de voler, d'attraper un objet?
זה גזל, זה כפשוטו. שאדם לוקח משהו שלא שייך לו. אפילו אדם לא ידע. אתה מוכר עם משהו, רמי אותו. זה שווה 10, אומר לו, זה שווה שלי, לספר סיפורים. זה גם גזל. Alors, il y a le vol, le ramener de manière simple. Le vol de prendre quelque chose qui n'appartient. זה בכמעט. Donc, le simple fait de prendre un objet qui ne nous appartient pas, évidemment, c'est du vol, mais il y a aussi le fait, par exemple, d'embellir un objet tellement, un objet qui, disons, vaut 10 €, et le vendeur, il vient et dit, mais non, ça, cet objet, il fait ci, il fait ça vaut 10 000 €, etc. Et que la personne, tellement tu l'as fait, t'as tellement survendu la chose qu'elle va la payer plus cher, c'est aussi une forme de vol. Donc, il y a beaucoup de trucs de vol, il faut approfondir chaque cas, Bezrat Hashem. Alors, on me dit ici, est-ce qu'il y a une définition claire de ce qu'est la haine gratuite? Aïm yeshlanu agdara meduyeket mimaze sinat chinam. ודאי שאדם שונא את היהודי סתם, לא עשה לו שום דבר רע, לא פגע בו, שום דבר. שונא אותו בגלל שהוא נולד בארץ הזאת, שונא אותו בגלל... Alors, c'est quoi la définition? Je demande au Rav, donc c'est quoi la définition claire de la haine gratuite? Alors, il dit, c'est pas quelqu'un maintenant qui t'a fait aucun mal. Tu connais un élève, il n'y a aucune raison, juste tu le détestes parce qu'il habite, il vient de telle ville ou de tel pays, tu le détestes pour ces raisons-là, mais aucun rapport avec toi, ça s'appelle la haine gratuite. Daraba, dans ta chaîne, Keshemino. Ah, mais je me sens casé la goïm. C'est notre inam. C'est un bravo goïm chez Sony, mais Israël. C'est bien, Chanardou. Elle me sent casé. Ok. Alors, quels sont les dangers à éviter selon la Torah? Puisque dans l'absolu, prendre l'avion c'est dangereux, traverser la rue c'est dangereux, conduire c'est dangereux, il y a de nombreux dangers. Mais maintenant, jusqu'où ça doit aller par rapport à la mitzvah de protéger, la mitzvah de Ushmartem Nafshotachem Me'od. Alors, voilà, yesh mitzvah בתורה ושמרתם נפשותיכם מאוד, אבל מה ההגדרה של הסיכונים האלו? כי בסופו של דבר, מישהו שלוקח מטוס יש סיכון, מישהו שלוקח רכב יש סיכון, מי שחוצב, מה הדברים שאנחנו כן חייבים להיות זהירים, ודברים שלא, זה לא עד כדי כך. זה אדם עושה דברים מטוס ונוסע, כל דבר שיש בו סכנה, כמה ודאי מתפללים שישמעו, אבל זה עובדה שאחוז של הסכנות הוא מועט. אז בגלל הזה דיים לא נזכר שזה דיים הולך למשל במקום ששם הוא יודע ששם רוצחים איזה, למה? אסור לא ללכת. Donc le Rav nous dit maintenant, quelqu'un qui prend l'avion, évidemment, quand on prend un endroit, il y a quand même un danger, on va prier, on va demander l'aide à Hachem, mais on peut quand même prendre l'avion, pourquoi? Parce que c'est pas, tu transgresses pas l'interdit maintenant de ne pas préserver ton âme de tout danger, puisque là-bas, c'est un pourcentage qui est très minime dans le cas où il y a un problème, donc c'est pas un pourcentage qui est pris en considération. Par contre, d'aller dans un endroit où on sait que là-bas il y a beaucoup de brigands, de voleurs, de tueurs, d'assassins, etc., c'est interdit d'aller. אדם מעשן, אז ידוע שעישון מזיק מאוד לבריאות האדם. אז זה נקרא להשתבלתם. אתה אוכל צבע מאכל, מכל הדברים, כל האוכל המודרני, זה ידוע שזה ממש מזיק לאדם. ודאי, בדיוק. Alors, quelqu'un maintenant nous dit le Rav qui fume. C'est connu que la cigarette, c'est très nocif et très dangereux pour la personne. D'accord? Donc maintenant, là, c'est sûr que la personne transgresse le fait de protéger son âme. Le fait de bien se garder de tout danger. Pareil pour celui qui mange des colorants, qui prend des colorants dans son alimentation, ou qui prend des aliments, des aliments qui sont industriels, d'accord? Qui ont été, on le sait, transformés, qui sont mauvais, d'ailleurs que là, c'est aussi une mise en danger. Et qu'il faut faire
extrêmement attention à ça. אז מה יעשה מי שכבר יושן, כבר מעשן, וכבר... יש לו, בשביל זה להתפעל על יום, שבועות ייתן לו כוח, תגבר על היצרה שלו. Alors maintenant, quelqu'un qui est tombé dans le problème de la cigarette et qui est addict, il faut qu'il prie chaque jour. Je demande au Rav, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est fumeur, il est déjà addict. Il faut qu'il prie tous les jours pour qu'Hachem, il le délivre de cette addiction, jour après jour, jusqu'à ce qu'Hachem vous délivre de Hachem. יש לנו עוד... עוד דברים, כל דבר שהוא... הרופאים אומרים, זה מזכר האדם. Toutes les choses où la médecine aujourd'hui vous dit que c'est quelque chose qui entraîne des dégâts chez l'homme, d'accord, qui est nocif pour la santé, on doit s'en abstenir, on doit s'en écarter. Donc c'est une bonne agdara, Bezrat Hashem. Et Chanot comme un... Ok. Alors, Bezrat Hashem, Idbarach, Ken. Qui, à la maison, doit s'occuper de l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y a une préférence particulière sur un des parents, ou c'est les deux parents qui ont... Et si c'est les deux parents, quel est le rôle plus ou moins? Est-ce qu'il y a une différence? Mais les gamins chinuch ba'iladim. מי צריך בעיקרון לטפל בזה בבית? האם שתי ההורים, או אם יש הורי יותר מזה, או שתי ההורים, אבל האם יש חלוקת תפקידים? האם יש הבדלים? העיקר, ודאי, אמא יש לה תפקיד, כי היא מצייצת היום, היא אורת וזה. אבל אבא, העיקר לא להתווכח מבין אבא לאמא. אמא או משהו יותר מזיק להתווכח מאשר לשתוק. Ben Aromer. כן. D'accord, donc déjà l'essentiel me dit le Rav, la mère effectivement elle est en général beaucoup plus présente avec les enfants, donc elle a un rôle qui est particulier de facto, mais déjà l'essentiel c'est de pas se disputer avec maman devant les enfants. C'est mieux, c'est plus, ça fera plus de dégâts de se disputer que de se taire. יש לנו חינוך לדבר בה, יש לנו את הספר. כן, בטח. הכי טוב ללמוד הספר. On a le livre, le jardin de l'éducation, que le Rav il a écrit. Évidemment que le mieux c'est de se procurer ce livre pour savoir comment justement gérer toutes ces situations et donner une éducation. חנן אותי לכתוב הכל. עכשיו צריכים רק לאכול, הכל מוכן. זה כמו בית מרקחת, הרב כבר הכין את כל התרופות, חלוקת זה הרבה יותר קל, באמת. Là, il dit, Hachem, il a donné le mérite d'écrire dans tous les sujets. Alors, tout est déjà prêt. J'ai dit, c'est comme une pharmacie maintenant. Il n'y a plus qu'à... C'est comme une pharmacie. Il n'y a plus qu'à prendre les bons médicaments et tout ça va rouler. À cocher Archav, c'est que chez Écrou, chez Acholé, carte à Troufa. C'est à... la Troufa, la difficulté, c'est de prendre le médicament. Mais si vous prenez le médicament, il me demande à l'atmé. Le crime est à Troufa, c'est en fait. C'est Hachem. Ok, alors, Toda Rabba. Okay. On dit ici quand, très intéressant, quand et comment poser une question à son Rav. Je vais vous dire, Matai ve'ech lishol she'ela la Rav shelo. האם יש דרך מיוחד, דברים שלא צריכים, דברים שכן צריכים? מה הגדר? תראה, כל דבר בהלכה צריכים לשאול, מה ההלכה, דבר ודאי ש... אם אדם לומד בעצמו הלכה והוא לא יודע, הוא שואל אותה, הרמתי, בלה לא יודע, תגיד לי. גם מהנהגות חיים שלו. אם הוא עושה מה שהרב אומר, שהוא הולך טוב מצוין. אם הוא שלא מבין, הוא לא אוכל לו, ישפר. ובוש ישאל את הרב. Alors, déjà, évidemment, tout ce qui est question halachique, évidemment, il n'y a pas de question, il faut demander. Tous les manques au niveau de la loi qu'on ne connaît pas, il faut demander à son Rav. Rav, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, est-ce que c'est permis, interdit, etc. Okay. Mais en dehors des cas permis, interdit, il y a aussi les comportements de manière générale. Comment se comporter avec sa femme, ses enfants, même des choix peut-être dans le travail, les affaires, etc. Et là, il faut demander au Rav et suivre comment le Rav nous demande de faire. Et si maintenant, ce que le Rav m'a demandé de faire, j'arrive à le faire, alors super. Si maintenant, soit j'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit le Rav, il faut que je redemande au Rav, ou soit, si j'ai du mal à accomplir ce que le Rav m'a demandé de faire, ça m'est difficile, il faut que je retourne voir le Rav pour lui expliquer mon cas, pour trouver l'équilibre.
יברך את כולם, אמונה שלמה, כל יום שעה התבודדות. Alors il bénit tous, que vous êtes tous une émouna parfaite, que vous fassiez tous les jours une heure de bonne doute. יהיה להם חיים יפים. Vous avez tous une belle vie. וכולם מחכים שיבוא משיח בן דוד, יהיה רצון עוד היום, אמן. Amen, et que tout le monde, on se mette à attendre fortement que le Mashiach Ben David y vienne aujourd'hui encore. Amen, partagez, diffusez. À la semaine prochaine, Chazak, venez Chazak.